Hello family members. Apni kam sopi phal ase la. Moi bi etia somoram karni phal ase. Bishi phal ase. Family sopi. Aro hoy. Family members. Kunba bra to le do. Pela bra moi ke koi thake. Apni laga bukha laga khor do. Complete hoishi de dikhai bina. Na ami kange dikhai dibina koi na. Bishi dirishli oli bi moi. Idu alak alak kam de pirai thaki ne do khor do le do lok le thoi jaise. Lebi finally इत्या तो ले तो कंप्लीट हो जाइए तो ओए मैं क्लब रादी मन इत्या तो थकी वो ले मन रोल इत्या थक मैं क्लब रादो थकी वो ना पड़े ना इन्हें पूरा मिले शुक्र तो 8 चैम्बर हो वो तो सब तो मैं क्लब थकी वो ना पड़े वो तो कौन बात हो ले तो ओए इन्हें रेन भी वो तीबू इनका पापना करा से तो अपने हम भी मरम गुरी की ना प्रार्थना दे मदद गुरी दीपी कोई की नहीं दीपी जाने दिया से आरो ओए itu khor to le do apni han koi nish nai ni hal don no he libi sorom libi ami to koi nish na family members kam bra ki koi itu to le do sob apni han ge dikhai di bole aro guri di bole lai jai na to ami itu ini short video lop itu khor to lop dikhai dibo aro apni han morom guri gina itu video do sai se kule do hoy itia do moi bi 1k subscriber pungchi bole hoise to apni han morom guri na itu video do sai sikuli do subscribe kuri dibul aro like share kuri dibite kuri ni to channel ti ase aro oi to itia do le do apni gan to ni khor do moi ni olop na dekai dibo to chalo do dekhega bhi itu ase ekta room tunis nase itu jadi itu enggak tiana itu tiana itu di bola se khali itu paki ase 1 minute lага काम একটা রুম আছে itu tunis nase yate laga bisna khan nalamara ki kali sob uta gina rakhi dibo tunis nase ekta room do yate brand ka chair to nika na to ekta tinda room tunis nase to oka de ase do thik semi school niche de ase family members any American family konba bra poi bole mon thakile do poi bo dibo eto friend na to apni gan morom guri na hoy sai gina mano ini andaz bundad mano no he lob sai gina na ni gan mano konba thake ase gole to apni gan kopor tipui to apni gan family members eto rakhibo kon hole bina to apni gan to koi di ase como é esse baby parasite na view dito se hindi na tumis na se moi to por yate hi bui ase pai nai moi to khali 4ta room hi ase tumis na se topningan morom guri na kunba manobra bui bole mon thakile do man deri na hoigina khopor tv mano sai gina na
pahar laga view de nishina ase jaga bi dangor ase ede de machang ekta banabo just devan pura clear hoishile jaga bishi dangor to dala mara ase to apni kan morom kuri kina itu konba bra oi bole mon thakise bole to iman deri noha ke de khobor dibi koi kina jo janai di ase aru moi laga room do moi te to kan ase he mala photo he to ase to nishna ase de to apni kan dikhise etu nishna ase to hoi room dole do dinda room hobo aro ekta kitchen hobo rain laga to apni kan morom guri na etu phal mano mu koi nishna phal mano sai kina na niga rakhibo to apni kan video last tak sai dia karne bishi thanks aro aha din dia aro lo kuribo kuri to janai dia ase aro hoi achi dole do san dia ase bahade pera boli bi na pare to ini to rainy khor laga na itu look video bunai na apni ke dikai dise to hoi apni kan bhapna nokribi tera ka khor hoa bra khali dikai thake ni kan na pabi bi dei koi ne tibi nikal le ko de to bi request kori ase to thank you apni kan last tak sai dia karne bye